येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपेळेचे हेडलाईन्स। गणेश भक्तांनी दिलो बाप्पाक येवकार। घराघरात गणपतीची मूर्त लायली पूजेक। देखाव्यांनी सजल्यो घराच्यो भितोड्यो। बिश्नोई टोळयेकडेन संबंध आशिल्ल्या अंजुणच्या 7 जाणांक केल्या अटक। पंजाब पुलीस दुबाविताक घेतले ताब्यात। गोंय हे गुन्यांवकारां खातीर सुरक्षीत स्थान आसा वय, लोकांक पडला प्रस्न। डिजिटल पेमेंटाचो लोक व्हडा संख्येन करतात वापर, देखून मोडच्यांचो जायत आसा उणाव। ग्राहक आनी विक्रेत्यांक हाचो त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान लोकांनी उक्तायला खंत। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बुधवाराक गणपती भक्तांनी गणपती बाप्पाची मूर्त पूजेक लायली। लोकांनी व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन बाप्पाक येवकार दिलो। पळयात गोंय भरचे कांय उर्बेभरीत खीण। सगळ्यात पयली चवथीच्यो सगळ्या जाणां हुनहुनीत परबी हांव आयज आमच्या पारंपारीक कोठंब्यांक घरा कडेन सकाळी फुडें गणपतीचें पूजन केल्या उपरांत मनाक खूब प्रसन्न जाता, आनंद व्यक्त करता आनी समेस्त सगळ्या गोंयकारांक हांव गणपतीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। गणपतीचें पूजन म्हणजेच स्वयंपूर्णतेचो उत्सव। आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की गणपती हो आमचे चिकट मातये पासून तयार करता, सुंदर अशी सुबक मूर्ती गणपतीची माटोळी पासून फळां फुलां ही सगळी गोंयच्याच मातयेंतली आसा। त्या खातीर स्वयंपूर्णतेक पूरक दिवपी हो असो उत्सव हांव सगळ्या जाणांक देवाक लेगीत मागता की तोच सुखकर्ता आसा, तोच दुखहर्ता आसा। पुराय सगळ्या लोकांचे सुख दिवचें आनी दुखाचें हरण करपी अशी ही देवता आसा।
आयज आमच्या आख्या मुरगांवान मुरगांवचा राजा हो फक्त मुरगांवान न्हू आख्खे गोंयभर फामाद आसा. गेली 17 वर्सां जाली आमी हो सार्वजनीक गणपती 9 दिसाचो हो मनयता. म्हाका दिसता सगळे जाण आमचे आख्खे मुरगांवचे लोक हे व्हड संख्येन येवन हो उत्सव जो आसा तो म्हाका दिसता खुशीन मनयतलो. हांव सगळ्यांक अपील करता आख्या मुरगांवच्या लोकांक तशेंच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी येवन हांगा आशिर्वाद घेवचो. कितें जागृत देवस्थान आमी कितले म्हटल्यार कित्याक हांवें एक्सपिरियन्स केलेलो आसा. खुबश्या लोकांनी मुरगांवच्या लोकांनी हांगा एक्सपिरियन्स केला. मुरगांवचो राज्य हो फक्त एक सार्वजनीक गणपती न्हू बट हो जागो आसा तो पवित्र जागो आसा. एक जागृत देवस्थान आसा कित्याक जेन्ना हांगा कोणी आपली आंगवण करता हे 9 दिसाच्या भितर आनी ताका म्हाका दिसता कितल्या जाणांक ताजो रिजल्ट मेळ्ळो आसा. तेंचे जे स्वप्न आसा ते पूर्ण जाल्लेले आसा. जे कितलेशे मुरगांवचे लोक तुमकां सांगतले आनी बाकीचे लोकूय सांगतले. चतुर्थीचो हो सण वर्ष पद्दती प्रमाणे आमचे कडेन धूमधडाक्यान साजरो केलो वता. ह्या निमित्तान एक 5 दिवस सगळीं कामां विसरून हयच रावप पूर्ण वेळ. म्हाका दिसता 362 दिसांतले 5 दिवस घरा कडेन काडपाचो हो एकमेव दिवस. आनी त्याच्या निमित्तान आज पुजा जाल्ली आसा. ह्या निमित्तान सगळे कुटुंबीय एकठांय येतात आणि 5 दिवस बरोबर असतात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. विविध राज्यांनी आपलो वावर वाडोवपी फामाद बिश्नोई टोळये कडेन संबंद आशिल्ल्यान गोंय पुलिसांनी अंजुना 7 जाणांक अटक केल्या. संघटीत गुन्यांवाच्या कितल्याशाच प्रकरणा संबंधात टोळयेच्या वांगड्यांचो फाटलाव करपी दुबावितांची पंजाब पुलिसांकडेन बदली जावपाची आसा. हे अटकेक लागून गोंय आपल्यो कार्यावळी वाडोवपाच्या हेतान आशिल्ल्या टोळयांचो सुरक्षीत आलाशिरो जावपाची नवी चिंता उक्ताडार येता. पळयात पुराय बातमी. विश्वासार्थ गुप्तचर यंत्रणेच्या आदारान अंजुना पुलिसांनी समन्वित कारवाय करताना सोमारा राती उसरा ही अटक जाली. 7 दुबावीत बिश्नोई टोळये कडेन संबंधित आसात. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीत हाजीर आशिल्ल्या संघटीत गुन्यांव सिंडिकेट कडेन कंत्राटी हत्याक, खंडणी येवजण्यो, ड्रग्स तस्करी खातीर वळखतात. दुबावितांक पंजाब पुलिसाच्या ताब्यात धाडटले. थंय तांचेर खर आरोप आसात. ह्या अटकेक लागून गोंयांत आंतरराज्य टोळयांची वाडटी उपस्थिती विशीं हुस्को निर्माण जाला, जे राज्यांतल्या जीवन पर्यटन क्षेत्राचो आनी सुगमय मार्गाचो शांतपणान काम करपा खातीर वापर करतात. अंजुना 7 अटक ही फकत सुरवात आसूं येता. गोंया खातीर हो विशय आतां ल्हान ल्हान गुन्यांव पुरतो मर्यादीत उरलो ना, जाल्यार राज्य, आंतरराज्य संघटीत गुन्यांवकारी गटांचो आदार जावचो न्हय हाची जतनाय घेवपाचो आस्पाव आसा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी अरुण नायक. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। डिजिटल पेमेंटाचो लोक व्हडा संख्येन वापर करतात, देखून मोडचे खंय तरी कमी जावपाक लागल्या। ग्राहक आनी विक्रेत्यांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा। बाजारात जावपी ह्या उणावाचेर लक्ष घालपाची मागणी नेट धरता। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आता तुम्ही पळयता मार्केटांत सगळे देशभर डिजिटल पेमेंटाचे सत्र म्हणजे सगळेच कडेन डिजिटल पेमेंट जाता, पूण सरकारान हेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय की बारीक जी करन्सी आसा 5 रुपया 10 रुपया ते मार्केटांत सद्या गायबूच जाल्ले आसा। आता बँक म्हणटा, स्टेट बँक जी ऑथॉरिटी आसा जे इश्यू करता कॉयन्स, ते म्हणटा की आमी जे बिजनसमॅन आहा तांकां दितात आमी कॉयन्स, पूण ते मार्केटांसून गायब कशें जाता हेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय। पूण अशें दिसता की ते मार्केटान जे कॉयन्स आनी 10 रुपयाचे कॉयन्स गायबूच जाल्लेले आसा, तेच्या खातीर जे बिजनसमॅन आहा तांकां खुबसो त्रास जाता। जे शॉपवाले आसा तांकां मोठ्या प्रमाणात हेजो त्रास जाल्लो आसा, कित्याक तर 5 रुपया 10 रुपया नासल्या कारणान तांकां एक तर 5 रुपयाच्या जे 5 रुपया उरता ते सोडचे पडटात, आनी अशें म्हयनो जाता आनी त्यांची जी हे जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात एक अमावंट तयार जाता, कित्याक 5-5 रुपया सोडून तांकां खुबसो लॉस जाता। हेजेर खुबशे शॉपवाल्यांनी आपली दिलगिरी व्यक्त केल्ली आसा की स्टेट बँकेसून आमी पयशे हाडटात, लाखांनी पयशे हाडटा मोडचे, पूण ते गायब जाता मार्केटांतल्यान। अशें दिसता की लोक जे आसा ते घरा व्हरून ते कॉयन्स स्टोर करतात मिलेरान धर आनी खंय तरी, आनी त्या खातीर ते मार्केटांत परत चलनाक येना। पूण आतां डिजिटलायज जाला, पूण सगळेच डिजिटल हे वापर करिना। कोणा कडेन मोबायल आसता, थोड्यां कडेन बारीक मोबायल आसता, पूण डिजिटल केला म्हणून हे कॉयन्स मार्केटांसून गायब जावप ही एक बरी गोष्ट न्ही, कित्याक तर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। आता तुका सांगपाचें म्हटल्यार मार्केटान 5 रुपयाचे कॉइन 10 रुपयाचे कॉइन हे शॉर्टेज जाल्ल्या, ह्या शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान प्रॉब्लेम असो एरायज जाता की आमकां कस्टमरांक मोडचे दिवपाक प्रॉब्लेम जाता। आता बँकेन गेल्यार तेंचे हाडलेलो स्टॉक ते मार्केटान घालता, पूण लोकांचो असो एक हे आसा की जेन्ना कॉइन येता चकचकी तेन्ना लोक ते आपल्या हितून मिलेरान दवरता, हितून दवरता, घरान स्टॉक करून दवरता। हो प्रॉब्लेम कसो जाता मागीर हे मार्केटान ते शॉर्टेज जाता पयशे 10 रुपया 5 रुपया, आनी मागीर आमकां नुकसान जाता शॉपवाल्यांक, आमकां मोडचें ना। अरे मागीर दी 5 रुपया मागीर तुका सोडुया, 10 रुपया ताका सोडचे पडटा। हो जो जर हिशोब पळयशात तुमी जाल्यार आमकां म्हयन्याक कितकोसोच लॉस जाता, आनी ऑलरेडी मार्केट जे आहा ते डावन पडलेले आहा, जाम जाल्ले आहा। तशें जाम जाल्ले म्हणिना, चलता तेजी बरी चलता, पूण हो जो इफेक्ट आहा पळय तो आमचेर पडटा। तेका लागून हांव जे आमचे हे आसा पळय सगळे लोक आसा पळय हांकां रिक्वेस्ट करता की घरान जे पयशे तुमी तुका कॉइन जे आहा पळय चकचकी जावं 10 रुपयाचे 20 रुपयाचे ते दवरूं नाका, ते ऑलरेडी मार्केटान हाडा। तेका लागून मार्केटान जे मोडचे पयशांचो आसा पळय ते मोडचे पयशे येतले, आनी आमचो जो प्रॉब्लेम आहा पळय शॉपवाल्यांचो जर मोडचे पयशे दिवपाक हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। कशा बिझनेस करपाक बिझनेस जेन्ना आमी करता तेन्ना मोडचे पयशे बिझनेसाक नेसेसरी आसता। तेन्ना लोक जेन्ना एक्सचेंज म्हणजे सामान घेता तेन्ना तांकां मोडचे थोडे चिल्लर आसता ती दिवचे पडटा, पूण असे प्रसंग येता की आमचे कडेन चेंजूच नासता। आमी बँकेसून हाडटा चेंज 5,000 अशे 100-10,000 रुपयाची बी हाडटा, पूण ती जेन्ना आमी भायर घालता पळय पयशे तेन्ना परत आमकां येना रिटर्न। कित्याक लागून अशी जाता तें कळना। केल्लेशा मार्केटान चेंज आसा पळय शॉर्टेज आसा, आनी आतां कशें डिजिटल पेमेंट जाता, QR कोडान पेमेंट जाता। पेमेंट जाल्ल्या कारणान आमचो एकी कडेन तो पेमेंट चड कसो दिसता, जे ट्रान्जॅक्शन चड जाता हेच्या कारणान दिसता आमकां ते ट्रान्जॅक्शन चड दाखयल्ल्या कारणान आमकां फाटल्या ते टॅक्साकूय म्हारग पडूंक शकता। टॅक्साक म्हारग पडल्या कारणान आमकां आतां अशें दिसता की फुडें कशें कितें आमचें, फाल्यां आमी आमचो थोडे पर्चेस आसता पळय ते तितून आमकां मार्जीन आसता पळय ती खूब कमी आसता। कमी जाल्ल्या कारणान ते डिपॉझीट आसता पळय ते ऑटोमॅटिकली थ्रू ते QR कोड चड जाता, चड जाल्ल्या कारणान आमकां तो टॅक्सूय भरचो पडटा। फाल्यां अशें जावं शकता की आमचे मार्जीन कमी आनी टॅक्स चड भरचो अशें जावं शकता, म्हणून एक आमकां एक विशय आसा। पूण हेजे सरकारान जावं बँकीचें कितें आहा पळय तितून हेजें सोल्युशन काडपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। घेऊ एक ल्हानसो विसव।
पिसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो। वास्कोच्या खारीवाडो हांगच्या फिशिंग जेटीचो एक भाग कोसळ्ळो। त्या वेळार एक नुस्तेमारी बोटीचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती गोंय फिशिंग बोट धनी संघटनेच्या अध्यक्षान दिली। हे सगळे जेटीचे सांबाळ करूंक नाशिल्ल्यान जाला अशी खंतय मुखार अध्यक्षान उक्तायली। वास्को खारीवाडो फिशिंग जेटीची समस्या दिसान दीस वाडत आसा, पूण कमी जायना। मंगळारा फिशिंग जेटीचो एक भाग कोसळिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो। एक नुस्तेमारी बोटीचे लुकसाण लेगीत जाले। सरकारान आमकां चवथीचे बरेच गिफ्ट दिले। आता आमी ह्या मोडके जेटीर बोटी कश्यो लावप? ही पुराय जेटी कोसळ्यार आनी जिवीतहानी जाल्यार जापसालदार कोणाक धरप? तिडकिल्ल्या नुस्तेमारांचे म्हणणे। हो आतां तुकडो पडलो म्हणटा न्हू तूं, हो तुकडो न्हू, हिंगा जायते आतां मुखार पडपाचें आहा। ही थिंगा एक कडेन सगळें हें भितर गेलो आहा, कॉन्क्रीट आख्खें भितर गेलां। सो ही परिस्थिती आमच्या वास्को फिशिंग जेटीची आहा। आयज सदांच म्हणटाले आमी आमकां एक गणेश चतुर्थीक बरी एक गिफ्ट मेळटली काय म्हणून, पूण चोवपाक गेल्यार आयज आमकां वास्कोकारांक ह्या फिशिंग जेटीचेर, वास्को फिशिंग जेटीचेर आयज ही गिफ्ट आमकां मेवल्या। आतां ही गिफ्ट आमकां एक्चुअली कितें आसता, बरे फेस्टिवलाक बरी गिफ्ट मेळटा। आयज हिंगा 2 बोटी आहाल्यो, लाकडाच्यो अश्यो बोटी आहाल्यो, ती देखून बोट डॅमेज जाल्यो। डॅमेज जावन ताका मातसो एक हें लागलो, एक बोट म्हणटा ती हिंगाची काडल्या, आतां बोट हिंगा लावपाक जायना। आतां हे प्रॉब्लेम जाता। आमच्यो जेटी हाली कितली आहा, ओन्ली 80 मीटर लेंथ। मातशें आमी वयले वाडयल्या, अनदर 120 अशें केले आमी, पूण ही जेटी आमकां 250 बोटी आहाय, ही जेटी आमकां डेफिनेटली पावना। आतां हांव भटकल गेल्लो, भटकल 3 जेटी आहाय आनी इतल्यो ब्युटिफूल जेटी, आयज तांकां भिरांतूच ना। आमकां हे जेटीचेर चलतलो जाल्यार आमकां भिरांत दिसता, पूण फाल्यां कितें आमची परिस्थिती जातली ती कोणाकूच खबर ना। आनी हे देवानूच आमकां राखचें। काल तर हिंगा त्या दिसा काल पडटा तेन्ना हिंगा एकलो मनीस आहलो, काळाक हालता म्हणटा जाप करून धांवलो। आतां हे फोटो आहाय आमी, हे फिशिंग जेटीचे फोटो हांवें म्हाज्या फिशरीज चीफ हेका मिनिस्टराक धाडल्या, आनी मिनिस्टराक धाडून हे हांवें डायरेक्टराकूय धाडले, डायरेक्टराक धाडून हांवें सेक्रेटरीकूय धाडले, फिशरी सेक्रेटरी, आनी हे फोटो आमच्या लोकल MLAकूय धाडल्या। पूण आयज हे कितें ही परिस्थिती आमची जाल्या, ही परिस्थिती आमची चड बिगडलेली आहा। आनी प्रॉब्लेम म्हणटा तो हे फिशिंग जेटीचो हे आमचे मेंटेनन्स जावंक ना। एक्चुअली आमी एवरी इयर आमी मेंटेनन्स करताले, जे जुनान आमी चालू करताले, जायत गेले, पूण हेच वर्साक हे मेंटेनन्स आमचे करून जे हे मेंटेनन्स तो बारीक इल्लीशी जेटीचे तर मेंटेनन्स करना जाल्यार हांव नका आमचे दीस कसले जातले ते। इतलेंच म्हणटा, आमकां देवानूच राखचें अशें म्हणटा, कित्याक ही फिशिंग जेटीचेर आमकडे म्हाका दिसता मुखार आतां एकलो फिशिंग जेटीचो हेजो धाकटी बोट ओनर मेळ्ळो, तो म्हणटा आमची परिस्थिती अशी येतली, जेटीक लायन आसतना भायर नांगराक दवरून डिंगेन आमकां नुस्तें दिवपाक पडटलें। ही परिस्थिती जर गोवोरमेंटाक जाय आनी ही परिस्थिती आमची जावपा जाय जाल्यार तेणी डिसिजन घेवचें। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख। तिसरी फादर ब्रुनो लेता मेमोरियल इंटरविलेज फुटबॉल सर्तीत युनायटेड बॉयज आंबावले सावथ आरियल SC हारावन जैत मेळयले। सोवेल फेर्नांडीसान पयल्याच मिनटाक गोल करून युनायटेड बॉयज आंबावलेक फुडाकार मेळोवन दिले। 25व्या मिनटाक आरियलान बरोबरी करपाच्या लागीं पावतालो तेन्ना आंबावलेच्या डिफेंडरान गोल लायन सेव्ह केलो। निमण्या मिनटाक अलेक्स फेर्नांडीसान आंबावले वतीन गोल करून अर्द वेळा मेरेन आघाडी 2-0 अशी वाडयली। दुसऱ्या अर्धात डेलॉन कार्वालोन 4थ्या मिनटाक गोल करून स्कोर 3-0 असो केलो तेन्ना आंबावलेन आपलो फुडाकार वाडयलो। 10व्या मिनटान डेलॉनान परतून गोल करून युनायटेड बॉयज आंबावले 4-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली। फेलिक्सन फेर्नांडीसान 53व्या मिनटाक परतून गोल करून स्कोर 5-0 असो करून जैत मेळयले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी अरुण नाईक। गोंयांत 28 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट आसतलो। कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला। हवामान दमट आनी चडशे सुके आसतले। कांय सुवातांनी अचकीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। उष्ण परिस्थिती तिगून उरतली। हवामान विभागान अदमास उक्तायला। वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो। मळबात कुपां धाडटली।
कांय सुवातांनी खर वारें गळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतलें. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस, IMDचो येल्लो अलर्ट, वत पावसाचो खेळ, मळबात दाटतली कुपां. कांय सुवातांनी खर वारें. आयचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. समेस्त गोंयकारांक चवथीची हुनहुनीत परबी. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.